O ang tinguha na mo karong gabi una, mga higala, igsoon, kay ang pagsangyaw sa mayong balita nga naa sa kasulatan mao ang Biblia. Paibalo lang nga wala mi dire para mangayo og sapi, wala mi dire para mangayo og kwarta gikan ninyo. Kay kabalo kami nga mayong balita libre o para sa tanan. Mga higala, igsoon, gawhag ko kamo sa pagpaminaw og tagaan ninyo og importansya kini nga bahin. Ang mensahe sa atong buhi nga Dios iyang gisaysay diri sa kalibutan. Ang kaning Biblia, mga higala, igsoon, na istorya kini sa sulti sa Dios, sa sugo sa Dios, mga higala, igsoon. Among tinguha karong gabi una as isabyag ninyo ang maayong balita. Pero before na musud sa maayong balita, kabaw kita nga naa gini gitawag nga daotang balita, mga higala, igsoon. Ang daotang balita mao kini nga ang tawo nahimulag sa presensya sa Dios. Ug unsay pasabot anak, mga higala, kita tanan anak na ta sa kapungot, o kita tanan deserving sa punishment, o kita tanan nahimulag tungod sa atong sala, mga higala, igsoon. Tagay ka na inyong importansya, butang ka na sa inyong una nga ang kaning mga butanga, mga higala, naay konsekwensya. Ikaw nga nakasala at ubangan sa Dios, ikaw walay kinabuhi, sama lamang sa patay. Mugingon sa Biblia, mga higala, igsoon. O kanang mga tao nga patay, mga higala, dili na patay sa pisikal, kundi sa spiritual pud nga bahin. Wala tay konsensya sa itong mga sa. Kada adlaw ta naglangoy-langoy sa itong mga sala. O unsa na ito pagkaibaw, mga higala, igsoon, nga kita makasala. Mao kana na po kasugo og gisamin sa atong buhi nga Dios, ang 10 Commandments. Dili na nato matuman og walay usa ka tawo nga nakatuman ana, mga higala, igsoon. Gispakita lang na nga di kita kapasar sa standard sa Ginoo kung unsa ang maayo sa iyang mga mata. Ang perfect righteousness, ang tawo nga wala nakabuhat og sala sukad siyang pagkabata o sukad sa pagsabak siyang ginikanan sa tiyan, mga higala, igsoon. Muna yung mga daotang balita, ang konsekwensya sa sala, mga higala, mo kini nga ang tao nga nakasala at tubangan sa Dios mamatay, pero dili lang ang kamatayon sa pisikal kundi sa spiritual. Mao ang igalaglag dito sa kalayo sa impierno. Mo kana ang kabayaran sa mga sala. For the wages of sin is death. Ang sala, mga higala, igsoon, ang kabayaran na to atong multa, mao ang kamatayon. Ya kita nga nahimulag sa buhi nga Dios, wa tay pag-asa. Nganuman di ta ka mabalik dito sa presensya sa Dios, pinaagi sa ato ang maayong binuhatan. Nagtuo man ka nga tungod buotan, guro ka sa imong pananaw. Nagtuo ka nga daghan ka gitabangan, mo ba na? Able nimo malangit ka, do. Sagad sa mga sulti sa mga tao nga pag binuotan lang para malangit ka. Sayop ka na nga pagtudlo, mga higala, igsoon. Nganuman wala na gisulti sa Biblia, kundi kanay mo maayong binuhatan. Sama naman na sa hugaw nga trapo, sama sigingon sa Isaiah. Hugaw nga trapo na sa mata sa Dios, nga na tan-aw nimo maayong binuhatan. Kaya naman dili na kabayad sa imong sa atubangan sa Dios. Nga ikaw kada adlaw mamakak, ikaw kada adlaw sa imong mata na ipagdumot sa imong higala, igsoon, o ikaw na laway nga pagtan-aw sa usa ka babaye, nakasbaton kag sala at tubangan sa Dios, nga higala, igsoon. O walay gamayng sala nga dili niya i-overlook, nga higala. Muna ka nagi kabayaran, o ka na kabayaran eternally, mag-antos sa kalayos sa impierno. Mo ka na tagag importansya, mga higala, igsoon, tungod na sa consequences sa itong sa sin separated us from God. Nakita unta natin fellowship diha sa Ginoo, pero tungod sa itong sa wa kitay way nga makabalik diha sa presensya sa Dios. Ug ikaw nga wala doon sa presensya sa Dios, nga ang Dios ang source sa life, ikaw patay ka, higala, igsoon, considered ka nga dead. Yes, naglakaw-lakaw mga diha karon, nagkaon-kaon mga karon, pero sa mata sa Ginoo patay di ka, higala. Ikaw magpabilin sa mga sa patay ka, mga higala, igsoon. O ikaw sa imong panahon sa kamatayon, ikaw igalaglag sa kalayo sa impierno. Mo ang bayad nimo diha sa Dios, takasa ka sa Dios. Ato tan-aw sa Dios, mga higala, kay mahigugmaon, maluluyon, yes, tinuod na, pero nag-overlook na to ang iyang pagkabalaan, ang iyang pagkamatarong, ang iyang hustisya, na di siya mo
tolerate bisag unsa ka gamay nga sa tuo ka sala na gamay ra. Kasi ang mata mga galay son dako na kay na ang magmatter kaysa kang kinsa ka nakasala. You have sinned against a holy and righteous God nga naghimo sa imong kinabuhi mga galay son. Muna ang bad news mga igala nga kita wag kitay hope sa atong kagalingon lamang. Di ta kita ana diri sa kalibutan asam na mga gain og eternal life. Muna naami diri karon sa pagsaysay sa mayong balita mga igala tagay kini importansya bisag karon lang. Tagay importansya mga igala igsoon ang imong relasyon diha sa Ginoo. Nga 2,000 years ago God sent His own Son Jesus Christ. Walang sugod sa good news mga igalay soon nga mo ni-fulfill so unsay dili na kaya i-fulfill mo ang 10 commandments. Si Kristo ang nibuhat ana siya active obedience mga igalay soon gi-obey niya ang law. He became under the curse of the law. Siya ni-obey ana og nituman para mo representar sa tuo. Siya lamang ang perpekto nga tao og Dios mga igalay soon. Diyos, buhing Diyos nga before time began, exist na. Jesus Christ, yet He humbled Himself, ninaog sa diri sa kalibutan para sa magluwas sa iyang mga katauhan, may galang soon. Dito sa cross Kalbaryo, may gala, si Kristo, gilansang, siya mong tayo perfecto nga tao, yet siya ay niangkon sa sala sa iyang katauhan. Yes, sakit kitong makita na ito, mga galang soon, ang pag-antos ni Jesus Christ sa cross. Yes, sakit physically, pero sakit po niya na silati may galag son sa spiritual nga bahin. Iyang giinom tanan ang kapungot sa Dios Amahan nga unta para kanta kanato. Kita unta ang maglangoy-langoy do sa kalas impierno, yet adto gibobo sa Dios Amahan ang iyang righteous wrath, iyang kinatibok ang impierno mga galag son adto gibobo kang Jesus Christ. Sadyang gilansang siya dito sa cross. Kasi pasabot na may galag son tungod sa iyang taong butang sa iyong faith dito kang Christ. Ang sa iyang katawan giangko ni Kristo, gi-impute dito kang Kristo imong sa the moment nga imong ibutang imong faith diha kang Jesus Christ. Og diha dili na ikaw ang pagasilutan, kundi ikaw makabaton og kinabuhing dayon. Ano man kay ang pagkamatarong ni Kristo gibutang diya sa imo, gi-cover ang imuhang pagkamakasala. Gilimpyuhan na ka sa dugo ni Kristo mga galay son. Sa iyang dugo nga giula mao yang gilimpyo mga gala sa itong mga pagkahugaw. Hugaw kita tungod sa itong mga sala, yet iyang gi-offer yang life. So those nga kanumutuo ka Jesus Christ makabaton og kinabuhing dayon og dili na mag-antos og igalaglag dito sa kalayo sa impierno. Kung tagay importansya mga galag son imong relasyon diya sa Ginoo. Pag hinulsol, undangin imong mga sala nga imong gigugma mga galag son. Duol ka mo kang Kristo, pangayo ka mo kapasayloan. Samtang sayo pa ay pagsaling nga bata pa ka or himsog. Kaya ang kamatayon murag kawatan di mananghid mga galag son. Muna nga duol ka mo niya. Samtang sayo pa saligi siya. Pinaagi sa pagtuo. Put your faith in the Lord Jesus Christ. Siyang perfect works dito sa cross. Na mo imong ibutang faith. And the moment you put your faith in Christ, ikaw makabaton ng kinabuhing dayon sa gingon sa Juan 3:16 mga galag son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth will not perish but have eternal life. Tagay gini importansya giawag ko kamo mga galag son. Dili ni duwa diri amoa, kundi warning sa tanan nga tawo nga nagdangoy-langoy pa sila mga sala sa paghinulsol og duol kamo sa Ginoo samtang sayo pa. Flee from the wrath to come mga galag son. Ay kumpiyansa lang kay anytime pwede ka kuhaon sa Dios o hukman dito siyang trono. Ikaw nga wala diha kang Kristo, ikaw ay galaglag sa kalayo sa impierno. Pero ikaw nga naa kang Jesus Christ, ikaw nga baton o kinabuhing dayon. Sa mga natural nga tao, my God, this might seem foolish or murag gasansayang sa oras, pero no, one day, trust me, believe me, my gala, as you believe sa Bible, na one day, pagahukman ka sa Diyos, sa imong sala, ang nabuhat niya sa imong tumbangan, whether small bra or great,
There's no such thing as sala nga gamay kayo sa mata sa Ginoo. Ikaw magpaiyad juga ana dito sa kalayo sa impierno may gala. Pero muna ang good news no nga ang iyang anak, bugtong anak as Jesus Christ diari sa pagluwas sa iyang katawhan. Duol kamo kaniya. Pangayo kamo kapasayloan. Gingon sa Biblia mga galing son, He is faithful and just to forgive our sins if we confess lang. Umukumpisal sa mga sala mga galing son directly to God. Ikaw, dili na ka pagkasilutan. Ano man, gitabunan na ka sa pagkamatarong ni Kristo sa diha. Nga bubutang kasi mong pagsalig kang Jesus Christ, mga galay, son. Muna, gyawa ko kamo sa paminaw. Doon kamo kang Christ. Ay, saligi inyong kagalingon, kaya mapalpak na mo. Di, doon mo kang Jesus Kristo. Siya lamang ang dalan, kamatuuran. Ana siya, mga galay, son, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Puingon ni Jesus Christ, mga galay, son. Dili ka mo maluwas, pinagis inyong mayong binuhatan. Dili ka mo maluwas sa mga butang parang tradisyon. Hindi kang Kristo lamang. O ikaw na kang Jesus Christ. He's able, mga gala, to transform you. Nga ikaw, ubutang kang Christ. Imong destinasyon unta. Ang kalayo sa impierno karon. Nga diput kasi mong faith ni Jesus Christ. Kabaton juga o kinabuhing dayon. Salamat mga guys. Si Bro Phil bro. Mukha nga bro.